الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب في الحج والعمرة لنقوغ نقوب كنيا الصلاة بمنى صلنة مني ثم يخرج يوم التروية رسالة قمنتي sasa hay kada nyammo benu ko kenya serebe ganan sasa agada ifradu adabari adugito muranga awato ko ina muiramun no gondi mabanan cikin kota banan cikin kota kan kawana hubenya kempai kebe kaga de iqranu adabari awa dugito muranga to ko manidi ina muiramundi mabanan cikin kota banan cikin kota ga hubenya na kembayirne kebe kada tamattu adabari awa dugito muranga awin kollan kacce walla nasi kembrenga awana muiram mbugandini adu dagalle ma mun kita mabanan cikin kota banan cikin kota awana muni idingiranga kubenu ga tinnan tan daga nama alkaba tardange ngurela lefsilin taken awana mun ay mega dingira be to anu nyugonu ta gana ni adingiranga ta haramun no gonde ka masalan makka sasa goro tanemi bange ke kompo ngano hubenu ga ta haramu ke no gonde sahih anga ngalle wartini hari turndin dundi titaagalle muhilli amete tenga saranda dengan di banen na itten kuti kandi sare amma dengan di banen na itten kuti kandi ani kannan ka gingini me ke banen na namun haramun no gonyade an ken kanta haramun no gonde kebe kanga haramun no gonda daga mana ite kutadi ngebe kanga ta haramun di nga sellanye aga men na itten kuti ndingirang idan tanemi bangenga sasa itimma ka goro maga dangine haramunga yala serebe gananya akangane haramu ke halya aga namune renye wa manamunu haramun no gonyade to anu nyugonu daga itan kawarono haramun no gonyada nan namu sahih kudo ana menna nyaminna haramun no gondi wa hakada hijungollunga ana igonya haramun no gonda ana igonya haramun jellang walakin kebe gan hoji tantenga aga dingira be ana mune renya hara ganani aga yang kadingira be andai aga haramun cellanyi idan akamanga awana muna namunu kamma ko qaga namu mo gombe aga namu ngutume qatinga na tugelli ni mo gonchrondi na duti masri na nyanki na ina muiramul londi na labbai kan koni idan ana munu kenya mo godi kanna yawmut tarwiyya banan cigun kota warni hijunga ikhwani hijunga agollun yana bitotum ya no gonde banan cigun kota ado banan kabu ado banan tammu ado tamuro bane ado tamuro hillo ado tamuro sikko hijun gollun yana kubitotum ya no gonde kubitotum mi ho hodi to goyi maga banan cigun kota inat kenda yawmut tarwiyya na sabunya nan kaso jima mina jima muzdalifa jima arafa inyi jinya wutunan daga waranonga hija non kane sahih idan inat kenda yawmut tarwiya banan kabun kota inat kenda yawmu arafa kentu intenne banan tammu inat kenda yawmun nahar buranden kota أتمنى بانينات يوم القر لأنهم يستقرون في منى بانان تمنى بانان قلينات كندا يوم القر طبعا كوتا بانان تمنى هلوينات يوم النفر الأول صحيح mana daga kubenu ga daga na daga kota hana serebe gana lahinan jaw nan daga idan banan tamundo hillon kota kama ngana ko ci sedanya nan duguta awa daga na banan tamundo sukai watni kenda yawmun nafari thani mana bukken kota hillandi idan ito gonun ni kiyai ini gilli kenyam mogadi amma yero kuna minna yawmut tarwiya sahih thumma yakhruju sagatan palle awabaka
yawma tarwiya banan cegun kota idan itan kawa baka kam pagati ya an kawa baka bete en pagatinga kiyenga na jule na hakatin bekenga nyina awamina sahih walakin nambugun daga mina ke kota anto agunna ladi sunnani farle tan kamma sahih an ngama daga anta hobonon dinanga nkanga no hosren nan daga warni sunnani idan bete en pagatinga kama ngabaka ahalle nan namu ngutu awa daga nan mina awa baka banan cegun kota ila mina katta mina ila girnan timina maniya ay gonunti ti warne ibrahim alayhi salatu wassalam ada natanonga allah subhanahu wa ta'ala gadinya mar nanti ni rammake kursi kengani ismailu ya ahinun nambangi dangani nonga yusan dagata dangani mina ay gonun kati agirin nanti mina maniya warni horebe ga juqinonga burandenga nyana nonga kursindenga nyana nonga iti mina doke sababonga ay gonun kawa tanan konni sahih walakin kamina be hakene kaya nda digan kaifin tangari kitaben yugodi kebe togongani hidayatun nasik ila ahammil manasik abdullah ibn muhammad ibn humayd rahimahullah akitaben yan akan rais majlis al-qada al-a'la sabiqan saudiya kitano kirsannya nan qaso sahih ibn humayd be hakene kiten nyimman ka gondi hakada haramu kalma men qani akem pabani abdullah ibn humayd gona kita adan ka kitabe nakay fi ngarano gonde atittu anu nyugonu da koni nanti hinu karagi mina wa kare kare ne tikunga ati ho hanan nikebe ida koni nan tangana ko tuncedi ko cebe ndarage allah subhanahu wa ta'ala wa kan murgini kammu sahih atiken ho hananga ati hillandin khaga mina non pay kenen nolla kutuntenyen mina grikan nan khaga batn muhassir katta jamratul aqaba idan jamratul aqaba anta minadi batn muhassir khaga mina do muzdalifa na kan kaganta mina de gadi idan mina atangilon pay kenen kenya no gondaran khaga gidun do mena gane idan dingira yurwante to kunnunga nkagara garanta hiyani jamanga gabo gaba ga tongonononga ati sikandi gopenta tie hurtini mina aga da tie mpasin nonga nyammo susudi gopunga nari wadangene enta tie hurtini atana atande siyange ladanga na kan tuki kebe ko yaga ko ken kawara anta tukai mina ko dingiran kutunga ata karagandi sirimen na loganonga sirimen na logamina dinan ta dingiran kutunga idan abdullah ibn muhammad ibn humayd awake konni hidayatun nasik ila ahammil manasik nogani walakin anta konni tiqoton danga watini dhukra ida koni allah a'lam ku haqbe hakene kay yani korosinde huben na korosinde nya lalla aha ke ganga bangane surtu alla gada hakku benu warjaga iganga badaga na sina gabe walla sina sum kun kama nulla wa kuhinu gonu korosini nonga arna non daga ne undo sudaga ni sina gabe haqiqa manasikul hajj to ananga angana katina daga nonga tigga boy ngasre ni na sabunya maniya higa be anonga nyimme kana ngari kengan ande manase henga dinanta ananya ngan tono nya kan tumbo sur warna ko gabe anna karna kitabu kwat maka heti amma anyi me ga kana ngari ken kawa anjirin maka fakke khadi dokan jabu darna non daga non do da tagabe idan thumma yakhruju saga kan palle hijana nga baka yawma tarwiya banan cegun kota ila mina kataminai amma ngai gon ngal minna nanunu ke shiddala anta shiddene mina فيصلي هيجانا صلني بها تمنا يا الظهر صليها والعصر أدو لغاسرنا والمغرب أدو هترنا والعشاء أدو سغونا والصبح أدو سغبنا إذن أغانا دقا كتاب أواكو صلني قصر دنغا نغتوغان كوندغاني
hijana nga manyana asalla nan challini araka nguhilli na laga saran challe araka nguhilli na huturon challe araka ngusiki warna anta kasarndini na sagon challe araka nguhilli na suguban challe araka nguhilli warna anta kasarni idan kasarnde nyana minan ka kahuman den tanyana non sahib har hube gane makka dungenga yala kasarnde nyana no mantanya no to anu me so gantanga den ka hoji tan tenkene awa kasarnde nyana non idan mina kasarnde nyana ho gani na to ganke awa kencu ka manten challini hillo sahih idan hube nda salli kayni miside nya walla jamandi asallini hillo a na to gankonga hube bane ga anda sallini manime hillo na to gankenga idan sunna ne ku farlan callu karagi hijanan nan daga mina na ku sallinon idan o hay daga na katta dingira tana az-zahabu ila arafa daga nga katta arafa thumma yamdi ila arafat idan ille ngana kare hagatimbe sahih ille ngana kare kiyenga bugu kitabe tempatinga banan kabun ko ta yawm arafa thumma yamdi saga kan palle hijana ngadangini ila arafati kata arafaya wala yada'u talbiya anta labbaika kunnan anta kento qononga fi hadha kedi kullihi adam manchu suka humantenga hatta tazula shams makiyangan jule min yawmi arafata galli arafa kota wa yaruha hijanan landaga ila musallaha katta arafa salli dingiranga idan awadangini nan daga arafa gilli minna nan daga arafa ala baikan konni makiyengan jula kana daga arafa salli dingiranga birambe kembiranga labbaikan kutino ngari salangumen daga dokai warna ay gonun daga dokai walakin ogu gara kebeji tan labbaikan kutina ngane jamratul aqaba sedini banan tammun kota adanya risalah ngumen ndange kenan kagati thumma yuawiduha idan adanya da ke koni nan kaso annata arafa salli dingira mana salli dingira ne kan kiyen julen palle salli hanando laga saranga kapameya kya hakene salli dingira kya wa hakada anyana minna namira masjidin namira kubenu ndarga bin side kedi non on daga risalah ngumen ti wali yatatahara hijananga ananceno qabila rawahihi anillan daga yankane katta arafa salli dingira keya idan iyere iti seno ke manan ni kanna wa tangana daga na salli wajib nyan salli jikeya iti sunna ni annan yan kangana daga na minna arafa sigi dingiranga idan ni risala ngumen daga me shurrahu nun ta ay kore ne katta kenya fayajma'u awakahuma ndanyana bayna adh-dhuhr sallaha namena gane wal 'asr adu al-ghasra ma'a al-imam kahina al-imam qasar ndan qaymena thumma yaruhu sagakan palle awanne landagana ma'ahu hijana nganne landagana kahini hijun al-maminga ila mawqif arafa takata arafa sigidingiranga فيقف هيجانا نستكي معه كهنه هيجن المامنا إلى غروب الشمس كتكيان كننا إخواني كبه هكذا كيا رسالة منا أقل النقبك وعرفة نندق سيجي عرفة هيجن كوتا كيف صلى الله عليه وسلم أقبهم مغبي كتا عرفة kayfaran buga alayhi salatu wassalam qaswa kamma nyugo men kamma mina kiyamba kam palle bete en aga bugu mina ari minna ari namira agarni namira dani da tillisenda bara dangani nonga namira ni minna aygo nun tidde be khasana ga nyinonga namira nonta minna nonta haramun nogonde muzdalifa la garunya hakene nonga angana la anna hatan pancen kita muzdalifa kempam pai kene dingira igwano dingira bahinte igwano ngai watini kenya dangani namira dingira bahinte kella garunga jura killimanne nganonga inat kenna batinu urana
ay gonu ngatin wadi namira kefare alayhi salatu wassalam agari ken dingira ya namira adani da tillisen da bari adangan nonga kefare nyanka tillise ke ure na nyanginonga ma kiyenga jule na hakatimbe amaro arafa atogo yerenye kefare ndanke yanka be hakena ke alayhi salatu wassalam to anon da me so renyade ay gonunti aydan ke yanka liraha ayanka tumay nyadangane ay gonun qaqati ay ke yanka be hake nuzulu nusk batenya yankain warni kefare nga alayhi salatu wassalam arinyo gomen kamma hanangumunta yankanan tumanonga hillandugumunti ay batenya ne idan kubenu gati baten ninke waka hinukunga batenya ne sahih kebe hakene ke sunna nanganari anna nyankan namira walakin angama yankano hontanga warni saso suka humantenga tu ogillimina o telongono arafa direct idan honto ya sahih na nyankano ngo hube gana katina dabari sunna na asrin ni qefare nga alayhi salatu wassalam ayanka minna ayankan namira anyangino nga qefare nyangino nga makenga julen hakatimbe kenga jule hakatimbe aseti nyogomenga alayhi salatu wassalam kem palle ari warla keke no gondi sahih warla keke ga nukube sasa masjidun namira haynonya miside ke hakene nonye ihe kada miside ke dabar nonye kefare nga alayhi salatu wassalam ari nonga sahih ari namira agar warla keke no gondino ari idaban kamma ada khutuban qarano khutuba kebe abangantengani be suka khutuba kebe to khutbatu hajjatul wadaa sarayenga kempi jun khutuba yere to anon ti kefaren da non cugandi timaniya ay gonun ta ada non cugandi warni non peti gidindingira ya anga ngalla taare ndi hesengen na kenyati dinan ta gidindingiranga warni kem pakati dingira no kuma da bargo sasa ida bar dempa kuma ga nyammo ko bedi idan nonni se dingira nye warla kan no gonyani nomba hintenni tagen nan ne wadi attaw yan kan ta ko to ko girindingira mo non la hiyanda ngane ani khayfara alayhi salatu wassalam aga da maninya aga di kutuban karanonga khayfara ndi kutuban karnonga a kutuba bangante ke jahila gulla da nunga di ganundinonga ada riban kanundinonga ati riba hana be ga ganundin kenna abbas ribanya jahila gunya den da garan karen da to nyangunda da ganundinonga adan ka kutuba be hakene ke angana tanna sharu hanna sino mani mi hanya na kamma anna honna sarun hana da nga kutten to kononga sahaba nunga terin kana agadi kutuban karanan duguta kefaren da maninya alayhi salatu wassalam kutuban karangen palle ada sallen da bari yani oganata da sallen da bara gadi kutuban karanan duguta ada bilalu nyamara na sallen khiri bilal da sallen khiri ada nyamara na sallen ciginda ada sallen ciginda ada salle anan callara kan muhilli ada nyamara na sallen ciginda ada sallen ciginda ada laga saran callara kan muhilli juman kotan kani farenda hijunya alayhi salatu wassalam kan kota ya ahijun kotan agemu juman kotanye sahih walakin amajaran kaga ga soron kal sunul laga na sino mane me sino kargi sanya na sino nyor sanya na tanya na juman kota makya heti hari irgi hiju kebe ga danga arafa kota nyamaniya sibiti nyanwa adanyi na soron kal sunul laga tanya na juman nyai ndaga wakunda kundo o danga riwaya no beno gari am pasunta tanyere sine hiju kundo kunda su daif hol sahanteti sahih la saka daron ta ga juman kota dangane amma fare alayhi salatu wassalam aga hiji sinan ba ga juman kota amma nan petinan ta ga hiji sinan ga magam juman kota hijun ta kada idan keda ko nan ti jan qarafa kota hijano ngai ta manya na inta juma sallina kota warni qefara jonge na kutuban pana gara kem palle ati bilal na sallen kiri kem palle da sallun da bari amma juma salli aganyi juman challe nye salle nyanyi gilli hana kem palla na kutuban da bari kem palle maniya juman nari salli idan kefaren gara salle nyana nduguta
kem palle ada girndinde nyanonga aro arafa sahim agaro arafa kenna nyu quraish ni dagaran karende may dungene baka haram ke no gonde faran kan quraish ni kabu haramun no gonde nan daga arafa warna arafa anta haramun no gonde ke faran garo arafa rak ke amaken penonga adaga ma arafa kimba kambangenga ma gide ke hakene no kube ay gonnati jabalu du'a ay gonnati jabalu rahma sahih walakin kutu gono wa kana kai to aro nyuga kon nan tileslin tan nan jabalu rahma wala kada nan tileslin tiya kai fara alaihi salatu wassalam adaga manonga maniya warna kenyi ternen dan tawalle jaman kana na minna na jaman palla sere lampuntiano nga sere watuntiano nga kundi kawaranu agide mana mogombe kai fara magempe arafa rakika daga ma arafa kimba kambangenga kemberenga awanonga ayinyogo men kamma ado duangenga me ati hompo serenga ikara annabi nyummu ngara ko ni duanga arafa ko ta kenna la ilaha illa allah kagel hompo serenga idan arafa ko ta la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ke konnanga bonde arafa ko ta kay fare nganonga ati isigera ka arafa dingiran tusu ko manten ni sigi dingirai kubenu ka daga na du jogi gide ke kamma na nya foto tenga tanga na setu gide ke kamma nan cella terenonga tanga kala banna gundi ikhwani ko kanda ke koni dangan anga ho gabe ngal ya daga ni ile uram ganni nan cella terenonga tan ko ni ga sella tere gide ko ni kamman kala banna gundi ya ay gonon ka ko ni nan tigire ga kamma tanga na du jogi no hore benda buga ngar janna ni to ngunta ke ho hodi kefa higa bano nga wi ko nere haqiqa kefa renti sigera nka arafa suko manten ni sigi dingirai ama jaranna du sugula nanti minnan cetu giden kamma minnan yakunda ngaro arafa nuqusu sigi dingirana suko manten kempalle kefa renya awadwana duangen kempa asigini adijon ko minna qibla ngai nyogo men kamma qibla ni minna mana al kaaba bangenga adi kitungutu kammunga alayhi salatu wassalam alo duangenga meinonga akota fara alayhi salatu wassalam anyogo men no ndun ka cenga yere aga no ndun ka cekautu ada kitibane to kammunya madunga kitibane kayan kandina ga nan dua ada kitibane nyanya nan no ndun ka cekautu kitibane nga autun tenga kammunga alayhi salatu wassalam aham min tenga ti duangenga akota aham min tenga ti kitu tenga akota mogombe sahih walakin non anga gonu ngalliga ni kitungutu ya to in kollon champana yi kun champana keso han kitungutu lada budi kundu annan duwa anyana kenyam mogadi wallahi o garam mo gonu nyugonu da koyi eti tuano nyugonu dangi an ngana daga ya arafa kota an chammiya surtu arafa nelle an ngana daga an chammi antina go karsa yani keiwa ido duanga ngame ido ya ganji ngame itan chammi antino go bataran cere nyugo hay kene keya tuano nyike nyammo gade arafa kota allan kannano nyike nyammo gade arafa kota imay arafa mumanya na urnudo katimbatte imay arafa mumanya na urnudo ega igandu benu takandini imay arafa mumanya na masalanga imay arafa mumanya na magancende imanya na gajangeya inyanya na kannan kaga duanga nyana arafa kota duanga ngaja bintenyen ma tuana nyugo ga kitte aga haindi kata arafa jamanga atin kama tinke bane junubun cababun dangane maka butu na arafa danke jama su duron caga ndi timbane junubunga an ko muku ihinna idan arafa kota addu'a ngen jarabin tenyan amma saso sagen masigon ndiga mutana muku ikhwani kunni balon ndiga munye de sasa no ga saga muku honati ike daga hiji tina burenye honati ike daga hiji ti darjanye ay kaifin ni kannan kagai sasa ita gonu nga konni menanti kun daga hiji Allah ga ya garen no ndini da jene balon petike nga ken istiza unya ti dinanga ikhwani haqiqa nyane diga me ken haqiqa nyenga konnan dangani kusu soron kite sasa ike daga hiji tike daga hiji tike ai ikhwani hijunga daga arjanna mundu nonga surtout arafa arjanna mundu nonga amma gontu akota maka to arafa sellanga
sasa alhamdulillah hukumanga ida taguman cholle hududu arafa ida taguman cholle mo susuri ma dunga nan bugu kun nogondi to arafa nogondi andan kapalle mo aga nyige labas aga na wonna masala labas kan maga munguddu angen alli men de kenye hijun ni kan nan kaga arafa kota andu do goto anna arjanna munda kotanga annan kare ke duna me gente da kotanga ke duna munyeran kan nan kara da kotanga annan lagadu ga sakatan kamanga bada bire arjanna no gonda anga kitamo gombe sahih idan hijana nga tokono nga kefare nga alayhi salatu wassalam ada jahilun chori ikunya kiyenta khenni arafa nellenga tanni iwarni muzdalifa kefare nga alayhi salatu wassalam atokono nga makiyenga khenne idan anna manyana anga toko arafa makam pagati makiyenga khen sahih serebe gana daga arafa an caage bakkano na to kiyem magenu amma sage katano nga to anon ti horenda lejimi Allahu akbar an daga kiyen kanne manyuno horenda lejimi to anon nyugonu daga iti serebe gana sasa an ci arafa an caage daga na ahalle an caager ni gadi yala horeda ke kamal lejimi mama lejimi hanan gumunti ti hore ma lejimi warna sagar ni kiyen kanne da nyinonga hillande gumunti horenda lejimi na sabu nyamana ni ga bugu idan digamiano nga kebe ga na kandugan kenga gella gana nganta ki tanya to an bugu nan daga halle da kan dan cagar ni kiyen kanne da nyino hontanga an ga to an yi man da dutugu nan bugu nan daga iti hore nganga idan ke digame nkaken Allah kini digantinte siri siri gellinga mata ji tan diren ma digantinte ani ke siri siri idan an to kona makam pakati makiyenga kenu kiyenga na kenu birambe an to hutron challino de angarni daga kata muzdalifa inshallah ko ro warni kenda Allah ndadunga amma ikhwani arafa jongene kam pakati kai anyamene kam pakati kai ay gonunti arafa sikken jongene fajrin challe ay gonunti kiyembake ay gonunti kiyen julen palle idan yere kubenu ga arafa sikken jongene kiyen julen palle nka ka hinu kunga anyamene kam pakati gagai banan tammun kota sadu wonde ngi arafa sikken nyemenonye sahe banan tammun kota idan arafa jongene banan kabu kiyen ngana julen nan daga warama minna sadu ringen kane banan tammunga amma serebe gana siga arafa uronya diga yalo watna kan to kono make hakela uron koni danga na sigino haranga na honna nyanonga awase idan ogana tanga na sigino ama nan petanan tanga sikantan ko tum kamma murgunto on tatini kennan cigi mana annan nyinonga annan ngarinonga nkanna ngarnonga to anun da sartu nyugo ko yeyi arafa garage nan dengan mo gombe annan ni islamiya ho hanan nike hillande annan yin nama ne aga nan gan tamun namun no gondi hijun tanya na namu ga hede annan yi an ga namun no gondi sikandan nan yi hakrante warni turunte hijun targene kenga sahem na tandi annan yi an sulente ga he mana ma nyanga da dolo minanga sire walla kun kawarano warni sire silente an ta duma ga idan karagandi itananyi an ga duse da ma nyanga tintengani sere sasa ogrimina akaman kiti ida kitin te ko tida daga rafa mabugudu seda oda sage kanjura mabugudu seda to anon pankan daga itike wa bakati umuranye na sabunya mai du seda sahe haraga na go nunganne undinde nyana idan ku karage be hakene kay sartunu be nuga konnu ko agel hompo hawlante ngana ni islami hillande ananyi namane sikanda ananyi hakrante amma kanyu turunte na tanda amma kanya ga sulia ga dolomini mana sukrante amma kanyu soni kan kancirende amma kanyu sere sukrante karagande ananya ga du seda amma kanya ga tintengane ga idan kekama awasana kama nanti mane asiga arafa sahih idan arfa jongane tikken julenga awanya mene mania illa karanga sadiqu ingen kan sadiqu ndingi arafa danga kamanga arafa ga danga nga hijun danga kamanga sahih ikhwani agel hompo hammintenga keddo angabe ogada ko na arafa serenna dudo gotono akota na dudo goto arafa kota alhamdulillah kusino ho gada alla do warjaga
alhamdulillah Allah ma o ma gamuti daga yanga walakin Allah do warjaga kusino hakka sugadi o soro benu ga daga na ni to arafa telefon ga dangino da ho gabe naga ngaji ko soro ngana alhala bedino nga arafa kota khairin alhalanya ni jam ngal halan kan warni ho gabe anonga arafa kota nga ni telefon ngandi ho gabe naga non telefon ngandi ho gabe naga ga batunna kammo go batunna kunda kregere ho gabe kanonga kahinilli gendo kerdin ko tondo ho honda minne an ay go ngalla wan khilli he ken arafa isim mantenya nga iwaddu annanda mani kan ka arafa ko ta serengan kawana dabari ikhwani agalli sigidingra be hada maram mellagan tam mungunai anga simmene hakatin cusu ko humantenga anga ne kame sune daga kutu anga serengan la arafa ko ta amangari abada antanto abada antato abada awan khilli fulana ni ke dingra wa yabo idan khibare nyamugo iya ken arafa ida akanwa iga na kinyara fa mi dan nan ce ni to arafa birankamma ina ndo andanga ni to arafa birankamma ya nan ga ken Allah ken sedi dingirai hada maram men nga na simmanga suneno gondi awanya kalindini haka tuna rawanya na hada maram men lawa an telefon nyimme arafa ko ta hube ga katta lernu hillistiki yanga na ta tirnu benu ga nyanga arafa me birankamma ko ta bane nda Allah kunju kapameya ikhwani kenga gelli fasan wonta gonye Allah subhanahu wa ta'ala gado maka ga mata ala kullu hijano ni to arafa o yale halan tu su ko mantence da iwo gilli o gilli khibare begi maka iwa konni idu anganya mo ngai wa konni alhamdulillah Allah do maka gemmenya walakin ngaji ki kenta wa konni kasat keno immendi wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in